नमस्कार दर्शक बंधु मुई स्वप्ना फेर थोड़ा आपण मानक स्वागत करुचे मोर यूट्यूब चैनल सर्जना के। आशा करुचे आपण माने समस्ते भल से थिबो। बही नो भल सांग के ही नहीं न जेतकी बेसी बही पढ़मा हेतकी बेसी आमर ज्ञानर परिसर धीशक्ति बढ़वा। डेली जेतकी बही बाहरुचे जेतकी बही लेखा होचे जेतकी बही छपा होचे समकर पक्षरे संभव नहीं से सबू बही के पढ़वाटा पण हिंदी रे हो कि इंग्लिश रे हो जदि यूट्यूब चैनल खोजबे आपण मन को मिली जिबा बहीर समीक्षा हैला किंबा कौन सी बही विषय जदि आपण जानबार लगी चाहेबे से बही विषय मतामत माने आपण को मिली जिबा किंतु संबलपुरी रे हो चैनल नहीं दिसला सेथरा लगी मते लागला कि जदि मैं किछि पढुचे आपण मन को संग जदि शेयर करि पारमी तो भल हबा। जेन माने पढ़ीचन जेन माने पढ़ुचन तो बहुत खुशी कथा जेन माने नहीं पढ़बार समस्त नहीं हेले भी किछि लोग निश्चय मोर वीडियो रे प्रभावित हे करी पढ़ा पढ़ी आरंभ करबे। आ मोर उद्देश्य इटा है कि ओडिशार लेखा जितकी अच्छे जितकी बेसी लोक पाखे पहुँची पारबा सेतकी बेसी भल है। तो आज मुझे बही विषय कथा हबार लगी चाहूचे से बही विषय कथा हबार आगु बही के जे लिखीचन तांकर विषय दुईपद कहबार लगी चाहेमी। आपण मानकर भितरु बहुत लोग तांकु जानिचन केते लोग सोशल मीडिया रे जानिथिबे केते लोग तांकु पर्सनाली जानिथिबे व्यक्तिगत भाव रे तांकु जानिथिबे केते लोग तांकु बाय नेम जानिथिबे मुई किंतु तांकु केबे नहीं भेटबार तारी जेतकी भी लेखा लेक्शन जहाँ भी लेक्शन आ जेतकी लेखा तांकर सोशल मीडिया रे पोस्ट करसन तांकर सबु लेखा मुई पढ़ीचे लेखा माने मते बहुत बेसी भल लागसी सेतरे मुई तांकु भी कहसी कि तांकर साइलेंट फॉलोअर है बोली करी से कौन से गुटे विषय रे नहीं लेखन से विभिन्न टॉपिक के नहीं करी विभिन्न टाइप रे लेक्शन से खाली कविता नहीं से कविता भी लिखीचन से गल्प भी लिखीचन से उपन्यास भी लिखीचन से अणगल्प माने भी लिखीचन तांकर लेखा सबू विभिन्न पत्र पत्रिका रे बाहरसी आ से केतेटा बही भी लिखीचन। तो आ बेसी देरी नहीं करून तो आज मैं जहाँ विषय कहूचे सर केही नहीं से उपसा पटेल आपण मानकर भितर बहुत जन तांकर बही पढ़ी थिबे। आज मुझे जेन बही विषय कहबार लगी चाहूचे से बही हैला बहीर ना है स्वप्न नायक और जेनता कि कहली बही के लिखीचन लिप्सा पटेल और ये बहीटा भुवनेश्वर रु पश्चिमा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित है। मते बही जेनथर लई भल लागला पहला कथा जेनता कि आपण बही देखी पारुचन बेसी मोटा बही नहीं से पतला बहीटे 79 पेजेस रो बही है 79 पृष्ठार रो बहीटे बेसी मोटा नहीं न तो सेटा कॉलेज छात्र छात्री माने कि कोनोसी ऑफिस गला कर्मचारी माने होन कि ओडिशा बाहर रहउतबा भाई भौणी माने जेन माने नॉर्मली ट्रैवल करसन ऑफिस के जीवाली घंटे 1.5 घंटा लेखा बस रे कि ट्रेन रे बसी कर जायसन सेमान कली बहुत सुविधा है। ई बही के बैग भितरे पुरई करी ट्रैवल कला बेले फ्री टाइम देखि करी पढ़ा पढ़ी करि पारबे। लॉकडाउन रो टाइम चलीचे घरे अजथा न्यूज देखि करी निजर मूड खराब करबार अपेक्षा बही जदि घा काढ़ी करी हमें पढ़मा भल है। इटा गोटे छोटिया उपन्यासटे है। आ 2 नंबर कथा है ई बही रे लिप्सा पटेल बहुत सरल भाषा रे लिखीचन। ये बही पढ़वार लगी आपन को कौन से प्रकार डिक्शनरी धरिक बसबार लगी नहीं पड़े जेनता आम डेली लाइफ रे कथबार्ता हेसु हेन्ता एका बहुत साधा भाषा रे लिखाई ओडिया रे लिखाई तो पढ़ी पारबे आपन निज टाइम काढ़ी करी। यहाँ दे बहिर कथा हमा जेनता कि बहीर ना स्वप्न नायक आए बही जे भी धरबा पहला तार मन भितर इटा आएबा कि इटा गोटे प्रेम कहानी है। मुझे जिते बड़े बही धरली हाँ यहाँ प्रेम कहानीटे होता नायिकाटे थी नायकटे थी 2 जन मिसबे किंबा 2 जनकर विच्छेद हवा हेन्ता किसी स्टोरीटे थी बोली मुझे भावली। कभर रे एका लिप्सा पटेल लिखी देइचन कि समस्तंकर भावना सह खेलुथिबा देवदूत एबे धीरे धीरे अनुराधा पई कुत्सित और कदाकार हो जाउथिला। लेखा हो जेनता जना पड़ुचे इटा गोटे साधा प्रेम कहानी नहीं हिथिबा प्रेम कहानी भितरे भी किसी गोटे ट्विस्टे अच्छे। तो से ट्विस्ट काना जानबार लगी आपन को बही के थरे पढ़बार लगी पड़बा कौन से बही पढ़सी तार मुखबंधटा के स्किप कर देसी एतकी इंटरेस्ट नहीं था मुखबंध पढ़बार लगी किंतु मुखबंध पढ़ी करी एका आपन जानी पारबे कि यदि मुखबंध एतकी बढ़िया हिचे तो बही भितर लेखाटा आउ केते बढ़िया हिथिबा। तो गोटे लाइन जस्ट मैं कही दउचे आपन को मु प्रथम पुरुष तुमे द्वितीय पुरुष से द्वितीय पुरुष को अनेक तृतीय पुरुष मध्य खोजी से तृतीय पुरुषर परिसीमा भितर मोर स्वामी बंधु परिवार स्वजन तथापि
ତୁମେ ନାମକ ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ଠଉରାଇ ପାରିନି। ଯଦି ମୁଖବନ୍ଧ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଭିତର ଲେଖାଟା ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ତାପରେ ବହି ବିଷୟରେ କହିବାର ଲାଗି ଗଲେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା ଅନୁରାଧାନୁ। ଅନୁରାଧା ଗୋଟେ ଗାଁର ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅଟିଏ। ସେ ତାର ନାନୀର ସାଙ୍ଗେ ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସହର ଜାଗାକେ ଆସିକରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ରହୁଛେ। ଦେବଦୂତ ଏକ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ଯିଏକି ଜଣେ ଲେଖକ। ଦେବଦୂତ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଲି ନା ନାଇଁ ସେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପେନ୍ ନେମ୍ ଆଏ। ଦେବଦୂତଙ୍କର ଲେଖା ଉପନ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ସବୁ ପଢ଼ିକି ଅନୁରାଧା ଦେବଦୂତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଲଣ୍ଡନ ତକ୍ ଗଲା ପରେ ଅନୁରାଧାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟା ସରିଛେ। ଦେବଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶି ପାରିଛେ କି ମିଶି ନାଇଁ ପାରି ଇଟା ଜାଣିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହିଟାକେ ପଢ଼ବାର୍ ପଡ଼ବା। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ଇଟା ଗୋଟେ ସାଧା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ টুইস্টে ଅଛେ। ସେ টুইস্ট ଜାଣିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ବହିକେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ବେ। ଖାଲି ନାୟକ ନାୟିକାର କଥା ନାଇଁ, ସେ ଲିପ୍ସା এই ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖଲା ବେଲକେ ଇତାର ଯେନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚରିତ୍ର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସେଟା ପ୍ରଣବ ହଉ, କୃତିକା ହଉ, ମେରଲିନ୍ ହଉ, ଶ୍ୟାମ ହଉ, ରୁବି ହଉ, ଅନୁରାଧାର ବାପା ହଉନ୍ କି ସୁଲଖୁଡ଼ି ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚରିତ୍ର ସହିତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ଲା ବେଲକେ ଇନ୍ତା ନାଇଁ ଲାଗେ କି ଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଇ ଚରିତ୍ରଟା ଇତାନୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଇନ୍ତା କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିତା ବୋଲିକରି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକେ ସେ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଭାବବେ କି ମୁଇଁ ବହିର ଗୋଟେ ପେଜ ଆଜି ପଢ଼ସି ଆଉ ବାକି କାଲି ପଢ଼ମି ନା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି କହେମି କି ଆପଣ କାଲି ତକ ଅପେକ୍ଷା କରି ନାଇଁ ପାରନ୍। ଫେର୍ ଥରେ ଫିରି আসবে ବହି ଧରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଆର୍ 2-4 পেজ ପଢ଼ିଦେବେ। ମୋର କହିବାର ମାନେ ଏଇଟା ଏ କି ବହିଟା ସେତକି କନେକ୍ଟ କରୁଛେ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଯେନ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗଲା ଇଥିରେ ଥିବାର ଅନୁରାଧାର ବାପା ଆଉ ସୁଲଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ତା ସେ ଗାଁର ଟାହି ଟାପରାକେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନାଇଁ କରି କରି ଅନୁରାଧା ତାର ବାପା ଆଉ ତାର ନାନୀକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ, ସେଥିରେ ସେ ମଣିଷ ପଣିଆକେ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ପ୍ରେମ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅନ୍ୟ ନା କିକା ଇ ବହିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। ବହୁତ ଥର ଏନ୍ତା ହେସି କି ଆମେ ଜଣକର ବିଷୟରେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରଖିଥିସୁଁ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ସେନ୍ତା ନାଇଁ ବାହାରେ। ଇ ଜିନିଷଟାକେ ବି ସେଇ ବହି ଥ୍ରୋରେ ସମାଜକେ କହିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ମୋର ପଢ଼ବାରଟା ଖରାପ ନୁହେଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ପଢ଼ବାର ଆଗରୁ ଆଖି ଟିକେ ଖୋଲା ରଖିକରି ଭଲ ପାଇବାର କଥା। ବହି ପଢ଼ଲା ପରେ ମୁଇଁ ମୋର କବିତାର ପଦେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି। ଭୁଲି ଯିବୁ କହି ଗଲ ସିନା ଚାଲି ମତେ ତମେ ପର କରି, ପ୍ରେମ ଅଟେ ସାଥୀ ଅବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟେ ନୁହେଁ ପଞ୍ଜୁରୀର ସାରି। ଏ କଥାକୁ ଲିପ୍ସା ପଟେଲ ତାଙ୍କ ବହିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତ ଓଭରঅଲ୍ ଦେଖିବେ ବେଲେ ବହି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। ଭିତରେ डिटेलରେ କାଣା କାଣା আছে ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହି ତ ଘିନବାର ଏକା ପଡ଼ବା କରବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେମାନେ ଇ ବହିକେ ଥରେ ପଢ଼ୁନ୍, ଘିନି କରି ପଢ଼ୁନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ ମାଗି କରି ପଢ଼ୁନ୍। କାଁ କରି ବେଲେ ବହି ସେୟାର କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ, ସେ ମାଗି କରି ପଢ଼ୁନ୍, ଘିନି କରି ପଢ଼ୁନ୍, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପଢ଼ୁନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ବହିଟା। ଆଉ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆମକୁ ତଳେ କमेଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଲିପ୍ସା ପଟେଲ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ନାୟକ ନାଇଁ ଲେଖି ଆହୁରି ବି ବହୁତ କେତେଟା କବିତା ସଂକଳନ, କେତେଟା ଉପନ୍ୟାସ, କେତେଟା ଗଳ୍ପ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍। ଯେନ୍ତା କି ଅଙ୍କ ଓ ଦିଗ ହେଲା, ଇମୋଜି ହେଲା, ଭିନ୍ନ ବଳୟ ହେଲା, ଲଗ୍ନ ସିଦ୍ଧା ହେଲା। କେତେଟା ବହିର ନାଁ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଆଉ କେତେଟା ବହିର ନାଁ ହୁଏ ତ ମୁଇଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଥିମି। ଯଦି ଲିପ୍ସା ପଟେଲ ମୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିମି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହିମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ବହିର ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହାକି ଯେନ୍ ବହି ଦରକାର ସେମାନେ କିଣିକରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଏତ୍କି ବି ଅନୁରୋଧ କରମି ମତେ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଫିଲ୍ କଲି ଇ ବହିକେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ଛାଡ଼ିଛନ୍। ମତେ ଲାଗଲା ବହି ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋଟା ନି ହେଲା କିଛି କଥା ନାଇଁ। ଲିପ୍ସା ନାନୀଙ୍କୁ ଏତ୍କି ଅନୁରୋଧ କରମି କି ବହିର ପାର୍ଟ 2ଟା ବି ବାହାର କରବେ। କାଁ କରି ବେଲେ ବହିର ପାର୍ଟ 2 ବି ବାହାର କରି ହେବା। ସେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ଉପନ୍ୟାସକେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ତାର ପାର୍ଟ 2ଟା ଯଦି ବାହାର କରିବେ ଭଲ ହେବା। ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛ ଲିପ୍ସା ନାନୀ ତମକୁ ମୋର ଇଟା ରିକ୍वेଷ୍ଟ କି ତାର ପାର୍ଟ 2ଟା ବି ଟିକେ ବାହାର କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବା ତମର ଲାଗି। ନୁହେଁ ପଢ଼ନି ବହିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମାଜନରେ ମିଳିଯିବା, ଓଡ଼ିଶା istore.com ରେ ମିଳିଯିବା।
ritika.com किंबा ओडिशा एंटिक स्टोर.com रे आपण मानकु बही मिल जावा। जदि अन्य कोनसी सोर्स अच्छे तो सेटा भी लिप्सा नानी डिटेल देबे तले कमेंट सेक्शन रे बोली कर मोर आशा। यदि वीडियोटा आपण मानकु भल लागि थिबा तो आपनकर मतामत निश्चय देबे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे सो दैट इटा बेसी लोकर पाके पहुँचू। जेते बेसी लोकर पाके पहुँचीबा सेतकी बेसी लोक के आमे माने प्रभावित करि पारमा बही पढ़बार लगी। क्या करें या बही पढ़वार परंपराटा धीरे धीरे कमी कमी जाऊे बागी लगुचे। समस्त आम डिजिटल मीडिया रे एतकी एक्टिव अच्छू कि बही धरिक अधा घंटा बसुँ बागी कहारी मन के नहीं लगबार। आशा करछे आपण माने मते साहाय्य करबे। धन्यवाद। गोटे कथा ये बही के प्रमोट करबार लगी मते लेखिका कौन सी हिसाब रे नहीं कही। मोर उद्देश्य है कि भल लेखा जेते बेसी लोक पाखे पहुँची पारबा आम ओडिया लेखा माने सेतकी बेसी भल है। और आशा करुचे कि आपण माने मोर अभियान रे मते साथ देबे।